Hai, Assalamualaikum, what's up everyone, Zulfika, you are watching ZFN channel. So guys, pada video kali ini saya akan unbox dan review headphone keluaran terbaru daripada AWEI, iaitu AWEI Foldable ANC Function Wireless Headphone A710BL. So code name dia A7BL lah for short. Jadi seperti nama dia yang panjang nak mati ni, special ni headphone ni adalah dia ada ANC punya feature. Plus pula yang paling special, harga dia cuma RM130 antara budget headphone dengan ANC di market. Harga murah tak sebenarnya bagus dan harga mahal pun tak sebenarnya bagus juga. Jadi memang kita kena try. Mana tahu bagus, kita tak tahu. So guys, jom layan unboxing dan review AWEI A710BL. So okay guys, ni dia packaging untuk headphone AWEI model A710BL. Ni dia punya gambar dia lah. Ni few details kat sini. Bluetooth 5.0, dia boleh guna Bluetooth ataupun auxiliary connection, superior bass, handsfree pun boleh. Ni boleh lipat. So kat belah kiri ni ada a few specs dia, nanti saya akan listkan di atas sini. Spek untuk headphone ni, so dia comes with black and grey. So saya punya ni saya order black color. So guys, jom lah unbox AWEI A710BL. Okay, this is the headphone. Okay, plastiki. Sepanda tebal juga. So let's see what else is inside the box. Is that it? Kita akan dapat user manual. So USB Type-C cable with one auxiliary cable. So let's take a look at the headphones. So first of all, very plasticky. Macam terasa kosong ini. So atas ni dia macam there is a very thick sponge, dan atas ni di cover dengan like leather material. Kalau tengok kat sini, right and left kat sini memang agak confusing enggak. So sponge dia, earmuff macam I don't know, dia punya material not so good. Tak setebal One Audio A30 saya pernah review. Dia punya side punya adjuster dia ni di cover ada material besi. Kemudian cover bawah ni lah, bawah ni belah belakang dia ni plastik material, depan dia ada cover dengan besi. Ada stopper juga kat situ. So panjang dia boleh go around this long. Panjang ni dia boleh pergi. So dekat belah left side dia ni USB Type-C port, dan ni biasa ni microphone. Di right side ni switch untuk turn on dan turn off dia punya ANC mode. Ni volume up control, play pause, volume down, auxiliary port. Saya try connectkan this headphone dengan saya punya smartphone. So nak on, so to turn on kita kena press di play pause button for like 2 second for 2 second. So dia dah keluar. So dia akan keluar sebagai AWEI A710BL. So let's connect. Right, sudah connected. So right guys, setelah beberapa hari saya dah menggunakan headphone AWEI A710BL ni, jadi saya dapat berikanlah sedikit ulasan secara ringkas tentang headphone ni. Jadi yang pertama ialah dari segi calling performance dan new microphone. Untuk calling, saya rasa headphone ni boleh berfungsi dengan baik, boleh dengar dengan jelas. Not the best but not the worst punya calling performance, dan dia punya microphone pun sama juga, it is not the best and also not the worst. Korang boleh dengar lah recording ni. Hello, testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Hey guys, this is a mic test for the AWEI
ANC Headphone A710BL, and let me know what you guys think about the sound quality. Testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Seterusnya lah guys adalah dia design dan build quality. So design headphone ni bagi saya memang sangat-sangatlah typicalnya design. Banyak headphone memang dah design macam ni, boleh tilt macam ni, boleh lipat macam ni, dan dia pun boleh extendable macam ni. So bagi saya design memang sangat-sangatlah typical, nothing special. Dan dari segi dia punya build quality dia memang sangat-sangatlah kurang memuaskan. Very plasticky. Memang rasa sangat-sangatlah cheap. Dia punya span pun very low quality. Ni saya rasa ni saya predict dalam few months kalau saya selalu guna dia punya material apa PVC leather material ni akan merekah dan punya span pun nanti akan makin lama makin apa panggil dia akan makin mengemek gini. Dia akan kemek gini sebab dia punya span dia memang sangat-sangatlah nipis. So memang material ni memang sangat-sangatlah kurang memuaskan. Nak kata kena harga pun tak juga. Ada harga yang lagi mahal. Macam contoh yang saya pernah review ialah One Audio A30. Ini harga dia mahal sedikit je lah, 190. Beza dalam RM50. Tapi ialah dengan RM50 pun tak jauh beza sangat. Korang spend untuk lebih sikit RM50, korang dapat a very good quality punya material headphone. Span memang sangat tebal, sangat berkualiti. Build quality pun sangat solid. Ni memang rasa walaupun dia plastik ni pun dia sangat berkualiti. Tapi yang AWEI ni memang terasa sangat dia punya murah dia tu. Cuma boleh dibanggakan dia punya packaging dia je lah yang lawa tu je. Tapi apa kalau packaging lawa tapi produk tak berapa nak memuaskan pun tak guna juga. Next guys ialah dia punya ANC feature untuk headphone ni. ANC feature dia memang berfungsi. Maksudnya memang kita on memang ada perubahan bunyi. Tetapi ANC dia macam tak ada fungsi pun ya juga. Sebab bila saya turn on ANC dia, saya still dengar bunyi surrounding saya dengan kuat. Macam dia cancel ambient sound memang sangat-sangatlah low. Still dengar dengan jelas ambient sound. So macam better tak payah ada pun ANC feature ni. Tambahan pula dia punya passive noise cancelling dia pun memang sangat teruk. Saya pakai pun still dengar juga. Walaupun dia tutup keseluruhan telinga saya, tetapi saya dengar dengan jelas sekeliling saya ni. Bila turn on punya ANC pun macam tak ada beza. Still dengar juga. So bagi saya berfungsi dan tak berfungsi. So memang dia suck lah. ANC dia memang suck lah cerita. So ANC untuk headphone ni sama dia punya senario macam One Audio A30 saya pernah review sebelum ni. Di mana kalau kita turn on dia punya ANC mode, somehow dia akan kacau sound quality untuk ketika kita dengar lagu. Di mana kalau kita tak on dia punya ANC mode, dia punya bass memang dengar dengan jelas, memang boomy gila. Dan dia punya mid dan treble tu memang tenggelam, tak apa jelas sangat. Tapi bila turn on dia punya ANC, dia punya mid, treble akan bring forward, bass akan reduce. Cuma untuk One Audio ni dia tak terlampau reduce sangat bass. Dia still dapat enjoy bass kalau kita dalam ANC mode. Ini memang kau dia punya reduce ni bass macam tak dengar langsung jadi flat terus punya sound. Somehow ANC ni memang sangat-sangatlah mengganggu sound quality untuk headphone ni. Dari segi sound quality untuk headphone ni bagi saya is really decent punya sound quality. Dia tak teruk sangat pun, dia tak terlampau bagus sangat pun. Bila saya compare dengan One Audio A30 ni, dia somehow just slightly lower lah. Sebab ni pun lagi mahal sedikit kan. Cuma sebabkan ANC punya feature tu memang kacau sangat audio dia ni. Jadi dia memang betul-betul menghancurkan sound quality untuk headphone ni. Jadi bagi saya kalau dia remove ANC punya feature di headphone ni, mungkin dia akan jadi a decent affordable wireless headphone lah. So ANC memang menghancurkan sound quality headphone ni. Dari segi latency untuk headphone ni memang sangat teruk. Saya test dapat 160 millisecond punya latency, memang agak tinggi. Memang tak recommend untuk tengok movie, tengok video. Memang nampak sangat dunia video dengan audio tu tak sync. So satu caranya ialah memang kena cop auxiliary cable untuk hilangkan latency tu. So guys, cara konklusinya saya memang tak recommend korang angkat headphone ni. Satu, ANC dia memang sangat-sangatlah teruk. Dia punya passive noise cancelling pun teruk, dengar jelas walaupun tutup keseluruhan telinga. Dia punya latency pun sangat teruk. Dia punya build quality pun very plasticky, very cheap. Dia punya span pun very low quality. Memang sangat
Tengok sini pun dah tahu memang memang tak berkualiti. Kait dia punya PVC leather ni pun memang memang silat bulan memang merekah. So memang sangat-sangatlah low quality punya material. So it's up to you guys. Kalau korang nak angkat headphone ni, silakan angkat. Korang punya duit, korang punya pasal. Tapi memang saya tak recommend headphone ni. So alright guys, that is all for this video. Saya harap video ni membantu korang. And if you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That will be much appreciated. And I'll see you guys in the next video.